O pojmu istine puno se govorilo u filozofiji, nauci, mistici, teologiji, religiji. A jedan je filozof u 20. vijeku radikalno promišljao to pitanje i došao je do nekih veoma zanimljivih zaključaka. To je bio nemački filozof Martin Heidegger. On je smatrao da je od Platona pa do danas na jedan način istina napuštena. U smislu da ona više nije vezana za bitak, za bivanje stvari onako kako one jesu. On je pronašao u staroj Grčkoj jedan zaboravljeni pojam iz predsokratovske tradicije, a to je grčki pojam aletea. Prema tom pojmu istina nije nešto što može da se uhvati, da se sazna, da se zarobi u jezik, nego ona ima svoj način bivanja, na način da nam se otkriva. To otkrivanje može da se veoma lijepo ilustruje na mnogo načina. Ako uzmemo u obzir bilo koji objekt našeg proučavanja, možemo da vidimo da on u početku posjeduje za nas nekakvu očiglednost. Voda je voda i nema potrebe da vršimo neko dalje istraživanje u vezi toga. Ali ako pogledamo malo bolje, vidjet ćemo da ta voda, recimo, sadrži u sebi mnoge, ako ne i bezbrojne istine. Prije svega, voda je neki fizički fenomen, ima određenu gustinu, težinu, providnost. Dakle, ima fizičke karakteristike. Ako gledamo dalje ili dublje, voda ima i hemijske osobine. Voda je, kao što znamo, jedinjenje kiseonika i vodonika. To bi mogla da bude druga istina o vodi. Treća istina bi mogla da bude da nam je ona za nešto korisna, da je pijemo, da je ona jedan od izvora života, da bez nje nema opstanka niti ljudi, niti životinja, niti biljaka. Dakle, pojam aletea se može ilustrovati na taj način kada prilazimo nekom objektu naše pažnje i istraživanja, da nam se on otkriva u svojoj slojevitosti i da se njegova istina na neki način odnosi naspram naše pažnje. Dakle, tamo gdje naša pažnja ide, tamo u tom pravcu se nama istina otkriva. Moglo bi se možda i pretpostaviti da to ima veze sa intencionalnošću svijesti. Dakle, gdje naša svijest ide svojom intencijom, tu nam se istina otkriva. Sada kako? Osim toga što nam se otkrivaju ti dublji i dublji nivoji, recimo u primjeru vode možemo da idemo do neke kosmičke interpretacije i da joj pripišemo neki božanski atribut. To također može biti neka istina, u smislu da je to naša misao o tome. Da je to jedno biće misli i da na taj način postoji. Ali još jedan zanimljiv fenomen je da dok smo skoncentrisani na određenu istinu, prema Heideggeru sve ostalo nam se zakriva. Sve ono na što ne obraćamo trenutno našu pažnju nam se zakriva. Dok gledamo u neku vodu, zakriva nam se svijet koji nam je do tad poznat. Zakriva nam se neki grad koji smo napustili prije pola sata. Zakriva nam se rođenje nekog djeteta od prije 2-3 dana. Zakriva nam se možda i
neka projekcija budućnosti, zakriva nam se neka misao koja je mogla da dođe u tom času. Dakle, pored otkrivanja, istina ima još jedan način postojanja, a to je zakrivanje. Ona zakriva ostale stvari, dok iznosi na čistac ono neskriveno bivstvujuće. Ona čisti stvari od suvišnih elemenata. Ali zašto bi mi interpretirali istinu na ovakav način? Postoji još jedan aspekt na koji treba da obratimo pažnju u ovoj interpretaciji, a to je da, pored otkrivanja i zakrivanja, istina kao način bivanja posjeduje uzmicanje od nas. Istina, kako joj se približavamo, kako nešto želimo što više da objasnimo, jednostavno da ga uhvatimo, to nešto uzmiče od nas u neku drugu istinu. To uzmicanje je takođe prema Heideggeru jedna od struktura bivanja istine kao takve. Zašto to uzmicanje? Zato što u tom uzmicanju se krije ključ interpretacije. Dakle, dok nešto uzmiče od nas, dok mi nečemu prilazimo i dok se to nešto udaljava, otvara se taj prostor čovjekove slobode. Čovjek je samo slobodan u odnosu na takvo bivanje istine, jer se taj prostor oko njega otvara, prostor njegove interpretacije. Jer ako bi sve bilo determinisano, čovjek ne bi mogao biti slobodan, niti bi istina bila moguća. Sve bi bilo onako kako jeste, ali bez mogućnosti interpretacije. Čovjek bi bio u tom smislu jedno zarobljeno biće. Naravno, za interpretaciju istine kao aletea treba imati jednu ili smirenost ili hrabrost. U smislu da ne treba stvari doživljavati fiksno i ne treba za njima na taj način i tragati. Može se reći da je ovo možda nekakvo istočnjačko mišljenje koje u jednom momentu preovladava kod Heideggera i sigurno je tako. Mislim da je njegova filozofija bila pod uticajem istoka. Ali takođe kao starogrčko mišljenje Heraklita i drugih filozofa tog vremena, može se reći da je to neko zaista u korijenu zapadnjačko mišljenje, ali je u određenom momentu bilo napušteno u korist logičkog mišljenja koje svakom predmetu, objektu i biću daje određen pojam, jednu funkciju, na neki način ga u to zarobljava. I ne dozvoljava mu te interpretacije bivstvovanja gdje je fokus na onome kako nešto biva, dakle njegov bitak. Lepota istine kao otvaranja, zatvaranja, interpretacije, zadobijanja slobode ima ogroman potencijal, pogotovo u današnjem društvu koje na istinu gleda ili potpuno mitološki, dakle, iz treće ruke, kao nešto što smo čuli od nekoga, a nemamo direktno iskustvo toga, ili kao na nešto što je razmjerljivo, matematički izmjerljivo i saznatljivo, dakle, potpuno uhvatljivo. To je jedan radikalno moderni pristup. Aletea kao koncept može da bude interesantna umjetnicima, jer nudi izlaz iz jedne te klaustrofobične modernističke situacije, ili s druge strane nudi izlaz iz neke petrifikovane tradicionalističke misli,
mitološke. Dakle, Aletea bi mogla da bude naša mogućnost i naša budućnost. Gdje će se umjetnost shvatati kao jedno dobronamjerno istraživanje mogućih svjetova, bitka čovjeka.